Halo semuanya. Video kali ini adalah tentang berlatih untuk memahami cerita-cerita dalam bahasa Inggris. Mari berlatih mendengarkan dan memahami isi ceritanya. Mari langsung saja kita mulai. The kindness of a stranger. Kebaikan seorang asing. Once upon a time, in a busy city named Brightville, there lived a man named John. John was an ordinary man with a big heart. He worked at a small bakery and always greeted his customers with a warm smile. Every day, he woke up early in the morning to bake fresh bread and pastries for the people of Brightville. One chilly morning, as John was opening his bakery, he noticed a woman sitting on a bench outside. She looked cold and tired. John felt a pang of concern in his heart. He approached her and said, "Good morning. Are you all right?" The woman, whose name was Emily, looked up and smiled weakly. "Good morning. I'm fine, just a little tired," she replied. John could see that she was in need of help. He invited her into the bakery and offered her a warm cup of tea and some fresh bread. Emily thanked John and began to share her story. She had recently lost her job and had no place to stay. John listened carefully and felt a strong urge to help her. He knew he couldn't do much, but he decided to do what he could. "Emily, you can stay here in the bakery for a while," John said kindly. "I have a small room in the back where you can rest. It's not much, but it's warm and safe." Emily was overwhelmed with gratitude. "Thank you so much, John. You are very kind," she said with tears in her eyes. Days turned into weeks, and Emily started helping John in the bakery. She was a quick learner and soon became an expert at baking. The bakery flourished, and customers loved the new recipes that Emily brought. John and Emily became good friends, and together, they made the bakery a special place in Brightville. One day, a wealthy businessman named Mr. Thompson visited the bakery. He was impressed by the delicious pastries and the warm atmosphere. He approached John and Emily with an offer. "I would like to invest in your bakery and help it grow," he said. "You both have created something wonderful here." John and Emily were thrilled. With Mr. Thompson's help, they expanded the bakery and opened new branches all over the city. The little bakery that started with a kind act became a beloved chain in Brightville. Emily never forgot John's kindness. She always made sure to help others in need, just as John had helped her. The city of Brightville became a better place because of their acts of kindness. And so, the story of John and Emily reminds us that a small act of kindness can change someone's life and make the world a better place. And that's the story of the kindness of a stranger. Remember, kindness is a powerful tool. It doesn't matter how small the act, it can make a big difference. Thank you for listening, and always be kind. Sekarang mari kita dengarkan terjemahannya. Suatu ketika, di sebuah kota sibuk bernama Brightville, hiduplah seorang pria bernama John. John adalah pria biasa yang murah hati. Dia bekerja di sebuah toko roti kecil,
dan selalu menyapa pelanggannya dengan senyum hangat. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi sekali untuk memanggang roti dan kue-kue segar untuk penduduk Brightville. Pada suatu pagi yang dingin, ketika John membuka toko rotinya, dia melihat seorang wanita duduk di bangku di luar. Dia terlihat kedinginan dan lelah. John merasakan keprihatinan di hatinya. Dia mendekatinya dan berkata, "Selamat pagi. Apakah Anda baik-baik saja?" Wanita itu, yang bernama Emily, mendongak dan tersenyum lemah. "Selamat pagi. Saya baik-baik saja, hanya sedikit lelah," jawabnya. John bisa melihat bahwa dia membutuhkan bantuan. Dia mengajaknya masuk ke dalam toko roti dan menawarinya secangkir teh hangat dan roti segar. Emily berterima kasih kepada John dan mulai menceritakan kisahnya. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya dan tidak punya tempat tinggal. John mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa sangat ingin membantunya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan banyak, tapi dia memutuskan untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. "Emily, kamu bisa tinggal di sini, di toko roti untuk sementara," kata John dengan baik hati. "Saya punya sebuah kamar kecil di belakang di mana kamu bisa beristirahat. Ini tidak seberapa, tapi hangat dan aman." Emily sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak, John. Anda sangat baik," katanya dengan mata berkaca-kaca. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan Emily mulai membantu John di toko roti. Dia belajar dengan cepat, dan segera menjadi ahli dalam memanggang. Toko roti berkembang, dan pelanggan menyukai resep baru yang dibawa Emily. John dan Emily menjadi teman baik, dan bersama-sama, mereka membuat toko roti itu menjadi tempat istimewa di Brightville. Suatu hari, seorang pengusaha kaya bernama Mr. Thompson mengunjungi toko roti itu. Dia terkesan dengan kue-kue lezat dan suasana hangat di sana. Dia mendekati John dan Emily dengan sebuah tawaran. "Saya ingin berinvestasi di toko roti Anda dan membantu mengembangkannya," katanya. "Kalian berdua telah menciptakan sesuatu yang luar biasa di sini." John dan Emily sangat gembira. Dengan bantuan Mr. Thompson, mereka memperluas toko roti dan membuka cabang baru di seluruh kota. Toko roti kecil yang dimulai dengan sebuah tindakan kebaikan, menjadi sebuah jaringan toko yang dicintai di Brightville. Emily tidak pernah melupakan kebaikan John. Dia selalu memastikan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, seperti John telah membantunya. Kota Brightville menjadi tempat yang lebih baik karena tindakan kebaikan mereka. Dan begitulah, cerita tentang John dan Emily mengingatkan kita bahwa sebuah tindakan kebaikan kecil dapat mengubah hidup seseorang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan itulah cerita kebaikan seorang asing. Ingat, kebaikan adalah alat yang kuat. Tidak peduli seberapa kecil tindakannya, itu bisa membuat perbedaan besar. Terima kasih telah mendengarkan, dan selalu bersikaplah baik.